हाय आज हांव हो व्हिडिओ काडटा सगळ्याक आमगे गोंयकारांक जे परदेसा आहाय वेगळ्या वेगळ्या देशा आहाय तांकांय कळपाक आनीक चड करून आमगे गोंयकार मुगे भाव भयणांकूय कळपाक। आतां व्हिडिओ काडपा इतलो मुद्दो तुमकां खबर आसतली काली हांवें एक स्टेटमेंट केलो आनी स्टेटमेंट करता आसतना SP DSP आनीक वेगळे वेगळे पुलीस स्टेशना वयले PI आसलेले आनी म्हाका दिसता आमगे गोंयकार जायते खुबशे गोंयकारूय आसलेले काल मडगांव जो प्रोटेस्ट केलो थिंगा। आनी हो प्रोटेस्ट लोकांनी कित्याक लागून केलेलो, ज्या सुभाष वेलिंगकरान स्टेटमेंट केला आमच्या सान फ्रांसीस जो आमी सगळे वळखताय आमचो गोंय साहेब म्हूण तेजेर हो स्टेटमेंट केलो देखून आनीक जो मनशान स्टेटमेंट केलो ज्या मनशाचेर कांय कारवाय जाली ना आनीक इतले पुलीस स्टेशनाचेर दर वेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर गोंयच्या लोकांनी जे तेंचे सेंटिमेंट हे दुखलेले त्या लोकांनी वेगळ्या वेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली। म्हाका दिसता हे एक पयले पाटी आमगे गोंया हे भाशेन कंप्लेन जाले आनी कंप्लेन केले उपरांत गोंया पुलीस फेल जाले एक्शन घेवपाक। कांय म्हयने पयले फादर बॉलमॅक्सान स्लायटली जे आमचे हिंदू भाव भयणाक मातशें लागत ते भाशेन एक स्टेटमेंट केलो म्हूण तेजे केस जाली आनी कारवाय जाली तेजेर त्या गुन्या बोगोश मागपाक लायलो आनी तेणें चुकलो जाल्यार आपण गुन्या बोगोशी मागिल्ले आनी तो विशय काबार जालो। पूण आतां हो सुभाष वेलिंगकरान दुसरे पाटी स्टेटमेंट केलो। पयले पाट स्टेटमेंट केलो तेदोना हांवें कंप्लेन केलो तेजेर कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर, पूण कोलवा पुलीस स्टेशन आनीक हो डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट तेजेर फेल गेलो तेजेर कारवाय करपाक ते कडेन आपोवन विचारपाक वो सांगपाक असले सेन्सिटीव स्टेटमेंट काडी नाका दुसऱ्या धर्मा वयर। आयज गोंया वेगळो वेगळो धर्म आहा, जावं धर्माचे लोक आहा, जावं हिंदू जावं मुसलमान जावं क्रिस्तांव, दर एकल्याक धर्म आपापल्याक राखपा जावं। आतां फादर बॉलमॅक्सान जेन्ना संभाजी शिवाजी तेजेर एक स्टेटमेंट केलो म्हूण लोकांक दूख जालोली, हांवूय मानून घेता। आयज आमकां दूख जाल्या जेन्ना सान फ्रांसीस गोंयचो साहेब हेजे स्टेटमेंट दुसरे पाट काडलो आनीक हे दुसरे पाट केलो आसतनाय आयज सरकारान तेजेर वो ह्या डिपार्टमेंटान तेजेर कांय एक्शन घेयलें ना। पूण हितून कितें जाता, कांय एक्शन घेयना म्हूण आयज तो एस्कॉर्ट फ्री जाला ते भाशेन गेले ते पाटी कंप्लेन केल्ली, एस्कॉर्ट फ्री जाले देखून तेणें आयज दुसरे पाट केला। हिंगा डिपार्टमेंटाची चूक आहा। डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट हुंय जाल्यार हिंग दिसा म्हाका तेका हुंयच्यानूय हेल्प करता, नाजाल्यार म्हाका दिसता आयज होम डिपार्टमेंटान ओपनली येवन सांगचें तेका कोणूय प्रेशरायज करता जाल्यार तेका अरेस्ट करपाक। हांवें काल एक स्टेटमेंट केलो मडगांव DSP आशिल्लो SP आशिल्लो की तुमकां तर मेळना आनी म्हाका तर मेळटा म्हज्या कोणा मनशा मेळटा जाल्यार तेका फार मारूं लायता म्हूण ना फार मात म्हूण। आयज हांवें स्टेटमेंट केलोलो DSPच्या SP हुची आनीक हो स्टेटमेंट म्हाका दिसता म्हज्या पत्रांचे तरी कॅरी जालें ना। पूण आयज हांव सरप्रायज आतां रातची सुमार 9 जाली, 1 वर पयले मुगे घरा कडेन पुलीस येवन म्हाका सोदपाक ह्या स्टेटमेंटा लागून मुगे घर सोंसपिले, मुगे घरा वयर येयले, मुगे भुरगीं आसलोलीं भुरग्यांकूय विचारून गेले हांव डॅडी हुंय हांगा म्हणून। पूण इतलें सांगपाचें आयज परजेक आयज म्हाका दिसता हो सरकार
आनी हो डिपार्टमेंट आहा तो हांव नको सीएमा कडेन परवानगी केली जाल्यार ह्या डिपार्टमेंटान कित्याक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आज ह्या डिपार्टमेंटाक पुलीस डिपार्टमेंटाक सीएमाक हो आनी म्हाका दिसता हांव कॉमन मनीस न्हू हांव एक्स टुरिझम मिनिस्टर हांव 4 फावट निवडून येयलो आमदार आनीक आयज तरी म्हजे सारख्या मनशाक तो हॅरेस करपाक भोंवताय पुलिसांनी म्हाका दिसता परवानगी घेवपाक जाय चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरान हांव नको SP सुनीता सावंत आहा तेका परवानगी दिली जाल्यार कित्याक हो स्टेटमेंट हांवें तेजे फुडल्यान काडलो काल आनी म्हाका दिसता हो व्हिडिओ व्हायरलूय जाला हांवें तो स्टेटमेंट केलो तो आनीक आयज म्हाका सांगून दिसता जेन्ना काल हांवें स्टेटमेंट केलो जरी तर हांव एक मनीस तरी एक स्टेटमेंट करता पुलिसा फुडल्यान की हांव हें घर चोरूं वयता जाल्यार ह्या पुलिसां तर भिरांत्या हांवें सांगिल्लें जाल्यार हें घर चोरूं वयता म्हणून ह्या चोराक धरपाचो थिंगा धरपाक पुलिसांक कायदो आहलोलो पुलिसान थिंगा धरूं जाता हे भाशेन हांवें तर काल स्टेटमेंट केलो पुलिसां उजीक SP फुडल्यान DSP फुडल्यान पुलिसान म्हाका काल थिंगा अरेस्ट करपाक जाय आहलोलो म्हाका आनी कित्याक सोडलो तेका शीत मारपाकू ओ पुलिसां हो मेळना पुलिसान मानून गेला बाबा हो मेळना हाल्या हुंचे जोडकेक मिकी मेळ्ळो हो मिकीके मनशा मेळ्ळो आनी तेका टोकिलो म्हणटो हेका लागून म्हाका अरेस्ट करून भोंवताय हांवें म्हाका कळटे भाशेन मुगे लॉयरान सांगितला तेमी तुगे 151 केलें म्हूण 151 पासून म्हणजे कितें केलें हांवें कितें केलें आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच ना तेंगेले मनशाक आहा फ्रीडम ऑफ स्पीच सो मुगेले मागणे आयज आमकां हे भाशेन हॅरेस कोताय आयज तर हो तर डिपार्टमेंट सारको आहलोलो हो डिपार्टमेंट सारको चलतालो जाल्यार आयज हे सगल्यो चोरयो मर्डर रेप केसो आनी हेसो कम्युनल हेसो मनीस आमकां डिस्टर्ब कोताय तेसो मनशाक आज खूंय जाल्यार जोटी दाखयतालोले पूण हे कोणे डिपार्टमेंटा कोणे ह्या मनशाक हेसो मनशाक धरपा जायनाय पूण ह्या मनशांचेर चोरांचेर कोण क्रिमिनल आहाय तेंचेर हेसो कोण रिमार्क कोताय आमगे रिलिजनाचेर रिमार्क कोताय तेंचे कितें उलयता जाल्यार पुलीस रोखडेच एक्शन घेताय आनी तेंचे कारवाय जाताय आनी तेंचे सेक्शन लायताय सो आयज मुगेले आयज सोबंत गोंयभर गोंयकाराक दर एक देशा आहलोल्यांक आयज होकोत मुगेली हो व्हिडिओ हांवें तुमकां काडला तुमकां पावोवपाक कित्याक काल म्हणलें हांवें हो स्टेटमेंट केलो जायत्या गोंया लोकांक लायक जाला आसतलो बाबा कोणूय उलयलें नाय कित्याक आय कॅनॉट बी सेम लायक अदर MLAs एंड मिनिस्टर्स आय हॅव टू बी समथींग डिफरंट त्या पासत हांवें काल मुगे कितें आहा हांवें जेन्ना SP आनी DSP तेणें सांगिल्लें लोकांक डिस्पोज जावं म्हूण हांवें ताका सांगिल्लें लोक डिस्पोज जाता वो ना जाता तें हांव सांगना पूण हांव डिस्पोज जायन वयता हिंगसोन हांव हिंगसोन डिस्पोज जायन सांगून तुका वयता म्हूण हाल्या म्हाका हुंय तो मेळ्ळो जाल्यार ताका टोकतो म्हूण आनी कोणूय आमगे कोणूय मेळ्ळो आयज तरी आख्खे गोंयभर कालच्या दिसाक आख्खे गोंयभर गोंयकाराक त्रास जाले लोकांक कॉमन मनशाक जे त्रास जाले हुंय कितें कामां वयता बॅरिकेड घालून सगळें बंद लोकांचे नॉर्मल लायफान ते त्रास जाले आनी हे कोणा लागून एक मनशा लागून त्रास जाले आनी हे एक मनशाक सुभाष वेलिंगकारा लागून आख्खे गोंयभर त्रास जाले म्हणटो आयज हो डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट सुभाष वेलिंगकारा सपोर्ट करता आनी हे आख्खे गोंयभर लोकांक त्रास करता सो हितून आमी चिंतपा जाय दर एक गोंयकारान चिंतपा जाय हिंगा डिपार्टमेंट आहा तो बायस आनी हो नको हो SP आहा ते सुनीता सावंत हेणे डायरेक्टीव दिले पुलिसांक म्हाका अरेस्ट कर म्हूण सांगपाकू म्हाका तुका विचारपा जाय आयज तुमी हे अरेस्ट म्हाका करचे बोलदेक जो लोक आयज आजरानी लोक एकठांय जालो अरेस्ट कर म्हणून तुका अरेस्ट करूंक जायना पूण मिकीन हो स्टेटमेंट केलो म्हूण तुवें ताबडतोब मिकीच्या घरा कडेन पुलीस धाडले म्हाका अरेस्ट करपाक सो हांव इतलें सांगूंक सोदतां गोंयकारांक आयज सांगूंक सोदतां चड कोण गोंयकार हे आमगे गोंयकार आहाय ते तुमी हे निवडून काडलो मनीस आयज सुसेगाद भोंवताय ह्या सरकाराक कितलेदां मुख्यमंत्री आहाय क्रिस्तांव मंत्री आहाय एकल्या क्रिस्तांव मंत्रीन सांफ्रांसकाचे स्टेटमेंट काडलो म्हूण कोणेच ओ ह्या सरकारा भायर आहलोल्या कोणे कॅथलिकान एक स्टेटमेंट केलो ना म्हूण ओपनली बायसोन
कंडेम केले ना म्हणटो हेका कोदेर गरजेचे हेका पावर गरजेचो पूण न्हू तेंगे धर्म हो धर्म आमगेलो कॅथलीक धर्म तेंका गरजे न्हू ते माननाय हे धर्माक आनी मानलोले हे तर मंत्री आहाय ते आमदार आहाय ते आमगे धर्मा मानलोले जाल्यार आज तुम जाणे आसतले इलेक्शना पयले हे सोपूत गेलोले बांबोली फुरसा मुखल्या सोपूत गेलो मनीस आमी पार्टयेंतूय इने आसा तिने वचपा नाय म्हूण सोपूत गेलो मनीस आज ह्या सरकारा आहाय आनी जे सोपूत गेलो मनीस तरी आज त्या टायमाक तरी सोपूत बांदून घेवना ते आज ह्या सांफ्रांसकाचेर हो सुभाष वेलिंगकार उलयता तेजेर आनी कितको स्टेटमेंट काडले तुमकां फावो तुमी गोंयकार आज रस्त्यार येयले तुमकां फावो तुमी ह्या मनशाक जाण जाय निवडून काडले आनी ह्या मनशाक निवडून काड तुमी आज भोगताय तापासून मागोता सगळे गोंयकारांनी आज तुमी केला हे एज्युकेशन केला बरें हा हे एज्युकेशन केला हे डायवर्ट जावपाक हेज्यावन जायते विशय आहाय हे विशय आहाय ते डायवर्ट करपाक गोंया आख्खे हिल काटिंग म्हाका दिसता ते भाशेन हे इश्वाजीत राणेन हे चोरपा जाय म्हूण हो इश्वाजीतान हो डायवर्ट केला कित्याक हो टीसीपी मंत्री आहा आनी आयज तुम चोयला आसतलें शेतां दोगोर सगळे काबार केले हे इश्वाजीतान आनी हे टीसीपीक हे टाउन प्लॅनर आहा तेका परत तेका एक्सटेंशन दिला हांवें आयकला ते भाशेन पतकॉमेस केली ही सिग्नेचर मारपाक आनी त्या पासत हे सगळे डायवर्ट करपाक हे विशय हुंचपंत विशय स्टार्ट जालोलो काणकोणच्या पटाचो कुंकोळसून अंजुनाचो ओल्ड गोवाचो मडगांव आज हे इश्यू चलताय आमगे धर्माचे इश्यू स्टार्ट जाले पूण बाकीचे काम आहा ते सुरवात केली त्या पासत मागोता आमगे दर एक गोंयकारांनी तुमी चतूर जावपाक गरज आहा हो विशय आमगे काळजांतलो आमच्या देवा पासत आमगे गोंय साहेबा पासत आमो तेसो दवरया आनीक जे विशय गोंया आमगेले इंकपाक काडलो आहा बायल मनशाक दोगोर कापून इंकपाक काडलो आहा शेतां कानवट करून इंकपाक काडलो हांवें तेंची आमी चड नदर दवरया थँक्यू सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा मुगे गांव गोंयच्या भाव भयणांक जे गोंया आहाय गोंयच्या भायर परदेसां आहाय वेगळ्या देशांत आहाय तेंकाय मागोता तुमी आमकां एक बोलाक मागोवची आमी ते गोंयांत आमकां झुजपाक गोंय आमगेले सांबाळपाक देव बरें करूं आतां आनी कोण उलयता ते वेगळी कर निकी पाशेकान केस फायल केली कोलवा आनी म्हाका दिसले कोलवा पुलीस स्टेशन आसले काय म्हण केस फायल केली म्हण कित्याक बायलां ताका ट्रॅश करपाक आतां तुमकां तर मेळना न्हू आनी आमकां सारके आमी दुखलो मनशाक तर हुंय मेळत हांव हिंग मारतलो कित्याक ही प्रॉब्लेम आमकां गोंयांत एकल्या मनशा लागून तुम सगळ्या लोकांक गोंयचे पयलीं तर रस्तो पेरला पण हांव तुका माल म्हणून ही प्रॉब्लेम तर आमच्या गोंयकारांक जाताय एक मनशा लागून आनी तुमचे सारखे गव्हर्नमेंट ताका सिक्युअर करता हांव ताका मुवमेंट थिंगा घरा पासून म्हाका तूं मागीर तूं मेळना सगळे मागीर हांव तुका आतां सांगता हांव क्लियर करता